ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہو. جی مفتی صاحب پیش کیجیے، آپ پیش کیجیے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا سا، میں صرف جسٹ اے سیکنڈ پلیز. اچھا لیکن یہ میکس والے اصول لائے کہاں سے؟ یعنی محمد صاحب کے وہ ذریعے اصول سے کہیں یا سے بھی اللہ لا کے لیں گے ذریعے بھائی، سے؟ دیکھیں وہ اصول جہاں سے مرضی لا لیں گے. لیکن اب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ چونکہ آپ کو جو ہے بالکل ہاں وہ جو مرضی کہہ لیں سمجھو، کیونکہ وہ جو ہے علماء کرام ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں تو وہ جو ہے سبعا من المثانی قرآن العظیم، سبعا کا لفظ ہے بھئی آپ نے جو میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ کہا ہے، ظاہر بات ہے یہاں جتنے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ تو جتنے لوگ جانتے ہیں، لوگ جو ہے یہ کہیں کہ بھئی میں آپ سے چنے کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ گندم کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی کوئی دلیل دیجیے. آپ ابھی تک دلیل نہیں دیے. آپ میں پوچھ رہا ہوں کچھ ہوں اور جو ہے وہ کہتے کچھ اور ہیں. یہ آپ سے اصول، میری بات سنیں، دیکھیں اگر یہ اس طرح اس ٹاپک پر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی الگ ٹائم رکھ لیجیے. میکس کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں اصول پہ تو اصول تو وہ بھی نہیں مان رہے نا کہ انہوں نے اصول کہاں سے اخذ کیا ہے. اصول تو ان کو پیش کرنا چاہیے. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. بھی آپ ہمیشہ قرآن کے باہر جا رہے ہیں سمجھو. میں تو قرآن کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں. میں قرآن کے باہر ایک بات پہ نہیں گیا. آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ باہر کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. آپ نے قرآن سے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی کہ اللہ جو ہے قرآن میں متکلم ہے. یہ دلیل دی نہیں آپ ابھی تک. لوگ سن رہے ہیں کہ میں اب تک 100 بار پوچھ چکا ہوں، 100 بار ہو میں گئے. آپ سے بڑے ریسپیکٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، احترام سے، کہ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کو عربیت پہ واقفیت نہیں ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آپ دلیل تو ایک آیت پیش کی. ارے بھائی میں تو ٹھہرا جاہل مطلق، آپ علماء کرام ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی ایک آیت پیش کیجئے کہ جس میں اللہ متکلم پیش کیجئے نا. آپ ابھی تک آدھی بھی، ارے ابھی تک آپ نے، میں پوچھتا ہوں گندم، آپ کہتے ہیں چنے کی بات. آپ کا رویہ، آپ کا جو یہ ہوتا ہے نا بدل جاتا ہے. پہلے آپ نہیں بھائی، آپ نے ایک بھی آیت پیش کی ابھی تک، ایک بھی آیت پیش کی جس میں اللہ متکلم ہے پیش کی. میرا شروع سے جو سوال میں ابھی اپنے ہی سوال پر قائم ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ہے تو بتائیے. اگر ہے تو بتائیے. آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گیا، آپ دونوں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام، آپ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. سچ والا جی، آپ کی نا بات جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہاں بدلی؟ میں نے لوگ سن رہے، کبھی آپ کہتے ہیں جمع متکلم ہے تو جمع متکلم ہے، لیکن اللہ غائب ہے بول رہا ہوں میں آپ سے بار بار. مفتی صاحب پورے قرآن میں اللہ غائب ہے. بدلتے رہتے ہیں. نہیں میں تو یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ متکلم نہیں ہے. اللہ متکلم نہیں ہے. لکھنے والے متکلم ہیں، جمع متکلم بھی ہے، واحد متکلم بھی ہے. آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے مفتی صاحب. ذرا سا میں اس لیے بول لوں، آپ بولتے ہیں تو ساحل کو خامخواہ لگتا ہے کہ یار میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں. وہ بھی سارے لونلی فیل کرتے ہیں، بولنے لگتے ہیں فالتو کی بات. نہیں، میں ساحل نے جب بات کی تو میں نے ساحل کو جواب دیا. مفتی صاحب قبلہ، میں نے ساحل بھائی کو یہ جواب دیا کہ وہ جو بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے ان ساحل سے کہا کہ نہ آپ بولے نہ میں بولتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ کا متکلم ہونا ضروری ہے. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میں پہلے وقت سے پوچھ رہا ہوں، وہ اصول کا آپ مجھے حوالہ دے دیے یہاں سے. ارے بھائی اصول کی بات میں کری نہ میں کروں کہ اللہ متکلم، آپ بول دینا کہ اللہ متکلم نہیں، بات ختم ہو گئی بات. میں یہ تو آپ کی زبان سے یہی میں جو ہے یہ اگلوانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. بالآخر آپ اس پوائنٹ پر آ ہی گئے، آپ کو آنا ہی پڑا کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہ فرق پڑے. آپ منبر پر ٹھہر کر یہ کہتے رہیں کہ قال اللہ تعالی ایک آیت پیش کرے، یہ آپ کو مبارک. لوگ آپ کو ماننے والے ہیں، صدیوں سے مانتے رہے ہیں، اس طرح کی باتوں کو مانتے رہے ہیں، ان کا ماننا ان کو مبارک. لیکن یہ بات خود قرآن پہ جو ہے ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شخص اول شخص ثالث ہے. صبح قیامت تک آپ کے پاس وقت ہے. ٹھیک ہے، آپ مان لیں یہ بات ایمانیات سے تعبیر. یہ بات اب آپ میرے نہیں، ابھی ہم آپ کی بات شروع نہیں ہوئی نا. آپ شروع کریں نا، میں بالکل چپ ہو جاتا ہوں. دیکھ لیں آپ قیامت تک، آپ کو قیامت کی صبح تک اگر آپ اس وقت زندہ رہے، وقت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس اصول کو ثابت کر دیں ایکسٹرنل سورس سے کہ مؤلف کا، مصنف کا
फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है, वो थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। आपकी ये जिम्मेदारी है। जब आप ये उसूल साबित कर देंगे हमसे, आप 5 नहीं 10 आयतें सुन लीजिएगा। अब मैं अपनी अगली दलील के ऊपर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन मुझे शेयर करने दीजिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और मसलन लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, कि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। इसी तरीके से इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि वो दिलों का हाल जानने वाला है। अभी तक साइंस ये कहती आई थी कि दिल का जो काम है वो सिर्फ ब्लड को पंप करना है, लेकिन कुरान करीम ने साइंस के इस दावे को कभी तस्लीम नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि नहीं, दिल के अंदर भी एहसास होता है, सोचने की सलाहियत होती है, समझने की सलाहियत होती है। और कुरान करीम ने साइंस के इस दावे को कभी भी उसके सामने सरेंडर नहीं किया, यहाँ तक कि साइंस को खुद ही अपना आप को बदलना पड़ा। जून 2, 2020 ये खबर है sciencenews.org आर्टिकल। A new 3D map illuminates the little brain within the heart. Nerve cells in the organ are poorly understood. The heart's big boss is the brain, but nerve cells in the heart have a say too. ये जो आर्टिकल है ये लॉरा सैंडर्स का है। इसी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये उसका URL सामने मौजूद है, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके ऊपर ये रिसेंट फाइंडिंग है डॉक्टर आर्मर की 1991 की। Dr. Armour in 1991 discovered that the heart has its little brain or intrinsic cardiac nervous system. This heart brain is composed of approximately 40,000 neurons. There are alike neurons in the brain, meaning that the heart has its own nervous system. In addition, the heart communicates with the brain in many methods: neurologically, biochemically, biophysically, and energetically. इससे ये बात साबित हुई कि कुरान करीम ने कल्ब के लिए जो उसका वो वजीफा जो बयान किया कि कल्ब का काम है सोचना, उसका एहसास करना दिमाग के साथ मिलकर, तो ये बात साइंस ने 1991 में और उसके बाद फिर पिछले साल 2020 जून में आकर तस्लीम करनी शुरू की है। अगर ये कलाम किसी इंसान का होता तो फिर वो साइंस के सामने टिक ना पाता। साइंस इतने साल से एक चीज कहती आ रही है, वो ये कहता कि हाँ जी हमसे ही गलती हुई है, लेकिन अल्लाह का कलाम है कि साइंस अगरचे उसने एक अरसे तक उसको नहीं माना, लेकिन आखिरकार उसको उसके सामने झुकना पड़ा और अब वो उस चीज को तस्लीम कर रही है। मेरी दलील ये मुकम्मल हो गई है जी, और एक दलील भी मुकम्मल हो गई। मजीद आपने गुलाब जामुन खिलाया, शुक्रिया आपका। पहले जलेबी खिलाई थी, अब गुलाब जामुन। खैर मिठाई जो है बहुत खा लिया हमें, लेकिन मसला ये है मुफ्ती साहब कि जो है आप मेरे सवाल मैं क्या बताऊं, समझो कि मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे जो ये साइंस की या मैथमेटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। इसके जो एक्सपर्ट हैं, ये देखिए, सुनिए मेरी बात, ये साइंस के या जो है मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो कुरान की अच्छी तरह की धुलाई कर चुके हैं। मैं इस पर मैं बात नहीं, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मैं ये जानने के लिए आया हूं। दो उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम के सामने हम दोनों जाहिल बैठे हुए हैं, ये सवाल कर रहे हैं बार बार, अब तक 100 से ज्यादा बार, कि जो है क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मैं पूछता कुछ और हूं, आप कुछ और बताते जा रहे हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया। आप अपनी बात जो भी, मेरा सवाल अभी तक आपने जवाब दिया ही नहीं। क्या कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? इसका जवाब नहीं दिया आपने। जो कुछ आप कह रहे हैं भाई ठीक है, कुरान में कुछ खूबियां होंगी, कुरान के अंदर क्या खामियां हैं लोग इसको भी बता चुके हैं, कुरान में कुछ खूबियां हैं लोग इसको मानते भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब बार बार कि क्या कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? आपने ये फरमाया कि 10 दलीलें हैं कि अल्लाह मुतकल्लिम है। आप मुझे जवाब दीजिए। सच में आप मुझे भी बोलने नहीं देते। साहिल साहब, बात ये है कि घुमा फिरा कर बात वहीं पर आ जाती है। जाहिर बात तो नहीं आएगी ना, क्योंकि मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दिए ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह मुतकल्लिम है। यहाँ पर वक्त भी काफी हो गया है, 2 घंटा 35 मिनट हो गए हैं। इसमें हमारे शुरू में 25 मिनट वो आवाज की वजह से, टेक्निकल वजह से भी जाया हो गए। तो इसके मैं माजरत चाहूंगा, इस गुफ्तगू को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, इख्तिताम करते हैं। जी हाँ, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास कोई जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा एक ही सवाल था
पूरी स्ट्रीम में मेरा एक ही सवाल जो है घूम रहा है, मुफ्ती साहब ने जितना कुछ बताया, ठीक है भाई, उनकी मालूमात, मुफ्ती साहब आलिम दीन है, आपने कुरान का चैलेंज कबूल करते हुए 2 सूरतें 3 सूरतें आपने बना दी। देखिए ये मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ। ये देखिए मुफ्ती साहब, मैं आप दोनों मुफ्तियान हैसियत नहीं है, फिर आपने ये मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप दोनों उलमाए किराम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, लोगों जान लो। तो आप, मेरी हैसियत जीरो है। आप उलमाए किराम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, मान चुके हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। आप अल्लाह को कुरान में खुद मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके। अच्छा, एक भी बात साबित, एक आयत नहीं दे सके आप, एक भी आयत नहीं आपके पास। आप मानते रहे, आपका मानना आपको मुबारक हो, लेकिन आपने जो कुछ कहा, सच वाला जी लोगों पे छोड़ देते हैं, लोग फैसला करेंगे। यकीनन लोग फैसला करेंगे। मैं चाहूंगा मुफ्ती यासिर साहब आप अपने कलाम की आखिरी स्टेटमेंट दे दें, इसको हम इख्तिताम करते हैं। हाँ, इसको मुफ्ती फजल साहब, हो गया है। जी मुफ्ती फजल साहब इसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों से ले लेते, वक्त तय कर ले, वरना फिर ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी और लोगों पर छोड़ देते, आवाम पर छोड़ देते हैं कि किसकी बात जो है ज्यादा वैलिड है या ज्यादा आर्गुमेंट किसका पावरफुल है, लोगों पे छोड़ देते हैं। मुफ्ती यासिर साहब आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें और वक्त तय कर ले उसके लिए, वरना फिर लंबी हो जाएगी बात। सचवाला जी बोलिए, आप मैं तो चुके थोड़ा देर यहाँ पर, आप बोलिए अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। नहीं, आप अपनी जो है तफसील से बात कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा तफसील के कायल हैं। मैं हमेशा मैं मुख्तसर हूँ, मैं जाहिल हूँ, आप उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं, जाहिर बात है आप मुख्तसर ही दे दें, आप दे दें ताकि फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाए, फिर मैं भी फिर जो है ना यहाँ से, हमारे वक्त भी हो रहा है, साहिल भाई का भी वक्त है। देखें, लोग जो है देख चुके हैं, 5000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मेरा सवाल पूरी स्ट्रीम में एक ही रहा कि क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? मुफ्ती साहब ने इसको साबित नहीं किया। वो दावा तो फरमाते रहे कि उनके पास दसियों दलीलें हैं, लेकिन उनके पास एक भी दलील मेरे जवाब में जो है नहीं थी। मैं सवाल बार बार दोहराता रहा, लेकिन मुफ्ती साहब मेरे सवाल के जवाब में जो कुछ फरमा गए, जाहिर बात है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भाई कुरान में कुछ खूबियां होंगी, ठीक है, इससे इनकार नहीं है, भाई लोग मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसकी खूबियों का होना, कुरान में कुछ खूबियों का होना, वो किसी खालिक़े कायनात का कलाम है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? अभी तक आपने साबित नहीं किया, ना तो ये साबित किया और ना जो है आपने ये बताया कि एक भी दलील देकर कि अल्लाह कुरान में खुद मुतकल्लिम है। आपने एक भी दलील से साबित नहीं किया, क्योंकि पूरा कुरान अल्लाह के खुद मुतकल्लिम होने से खाली पड़ा है। ठीक है। अच्छा सजवाला जी, आपने जो सूरतें बनाई हैं उस पर आप डिबेट, मैं समझता हूँ जनाब ये जो है ये सवाल है ही नहीं ना, ये सवाल है ही नहीं। मैं तो जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। आप उलमाए किराम होकर, मुफ्तियान किराम होकर आपने एक भी दलील नहीं दी। मैं तो जाहिल हूँ, लोग कुछ पूछ रहे हैं। देखिए उसकी ज़बान से वाक़ियत हो, अब मैं अगर भगवद गीता में जाहिल हूँ तो मुझे संस्कृत तो आनी चाहिए का मसला। मैं जाहिल हूँ। आप उलमाए किराम अभी तक एक भी दलील नहीं दे सके। सवाल करूंगा तो मुझे आप जो है एक भी दलील नहीं दे सके। आप कुरान में अल्लाह को मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि आप आपकी जो बनाई सूरतें हैं उस पर आप बात करेंगे, क्योंकि मेरी बनाई सूरतें, जाहिर बात है मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो गए। आप उलमाए किराम पूरी तरह से फेल हो गए। मुफ्ती फजल साहब, ये एक नया टॉपिक छिड़ जाएगा, इस पे फिर मैं भी नया टॉपिक दे के सही है, ठीक है साहिल, लेकिन इस पर ये भी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि इनकी अरबी की जो सलाहियत है वो भी तो लोगों को पता चले। मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी ज़बान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ। लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, ये दुनिया देख चुके हैं। मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरी नॉलेज जीरो है, मेरी नॉलेज जीरो है, मैं जाहिल मुतलक। और क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए मुफ्ती साहिबान? मैं जाहिल मुतलक हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ। आप उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं, आप लोग मेरे इस जाहिल का एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। कुरान में अल्लाह को मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके, नहीं कर सके। आप दुनिया देख चुकी है। देखिए मैं जाहिल हूँ, आप लोग तो उलमाए किराम है ना, आप लोग अपने आप को मुफ्ती लिखते हैं ना,
آپ لوگ علماء کرام ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر لکھتے ہیں, مفتی لکھتے ہیں, عالم دین لکھتے ہیں, کیا کیا نہیں لکھتے آپ لوگ, لیکن دنیا دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہل کا ایک بھی سوال کا جواب نہیں. دیکھیں آپ ہم پر سب الزامات لگا رہے ہیں, سب نہیں, ظاہر بات ہے دنیا دیکھ رہی, دنیا دیکھ چکی ہے. میرے سوال کا جواب آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی, ایک بھی آیت یہ پیش کی کہ جس میں اللہ خود متکلم ہے. تو آپ وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں, میں متکلم سوال کر سکتا ہوں نا کہ وہ کس معیار کا ہے. ظاہر بات ہے قرآن سب سے بڑا معیار ہے. کیا آپ کے پاس قرآن کا معیار سب سے بڑا نہیں ہے؟ آپ کو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کسی باہر کی جو ہے کوئی دلیل چاہیے نہیں. تو آپ پھر آپ نے جو بنایا ہے کیا ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے؟ میں بنایا کچھ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کیا اللہ خود متکلم ہے؟ ایک دلیل دیجیے نا آپ, ایک دلیل کرتے ہیں. آپ نے اپنا لاسٹ کو کلوز کرتے ہیں. مفتی فضل صاحب, کچھ مجھے بھی موقع دے. واجدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ اپنا کلوزنگ سٹیٹمنٹ. یہ حضرات مفتیان کرام ہیں, جو مرضی کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو جاہل ہیں نا بھی, جاہلان مطلق ہیں. یہ علماء کرام ہیں, ان کی جو مرضی کریں, آپ جو مرضی کریں. علماء کرام, مفتیان اعظام, ہم جوہلائے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. آپ تو علماء کرام ہیں نا, علماء کرام. سچائی کے ساتھ نام تو بتا. ہم جاہل ہیں, اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب آپ کتنی مرتبہ آپ علماء کرام ہیں تو آپ ابھی تک ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. سچ والا جی, سوال ہی جواب نہیں دے سکے. سچ والا جی, بس ہو گئی. آپ نے بار بار نہ کہے, ہمیں اپنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کم از کم آپ جو باتیں کر رہے ہیں, یعنی جو صورتیں آپ بنا بھی رہے ہیں, ایک طرف آپ نے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں, پھر صورتیں بھی بنا رہے ہیں, پھر چیلنجز بھی دے رہے ہیں. ارے بھائی میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال نہیں کر سکتا کہ ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ خود متکلم ہے. ایک آیت اسٹیٹمنٹ ہو گیا, بات ہو گئی آپ کی پوری. اب آپ اتنا ہائپر نہ ہو. اپنا بات یہاں جو ہے سچوالا جی, میں آپ جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. میں اب اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. جی, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج جو ہوا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے, اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سچوالا نے یہ کہا کہ بھئی میں تو جاننے والا آدمی, ماننے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن آخر کار وہ آدھے مومن بن کر آج جا رہے ہیں خدا کی ذات اور اس کی صفات کے قائل ہو کر. دوسرا بڑا کام آج یہ ہوا کہ سچوالا جو قرآن کے مقابلے پر مختلف صورتیں گڑھتے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ان کی صورتوں کے اندر جھول ہے, لہٰذا وہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہو سکتی. آج کی اسٹریم میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے, اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ ہم نے الایام کی جو پہلی عبارت ان سے پڑھوائی, نہ وہ عبارت پڑھ پائے اور نہ ہی وہ اس کا صحیح سے ترجمہ کر پائے. قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہے. ہم نے 2 دلیلیں دیں, مجھے 3 دلیلیں دینی تھی, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے 2 دلیلیں ایسی دی ہیں کہ جن سے یہ قرآن کا اعلیٰ ترین ذہانت کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوتا ہے. پہلی دلیل ریاضی کی تھی اور دوسری دلیل سائنسی تھی. تیسری بات جو آج ہوئی وہ یہ کہ سچوالا کا شروع سے لے کر آخر تک یہ اصرار رہا کہ چونکہ اللہ قرآن کریم میں 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہوا ہے, اور 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اس اصول کا ہم نے ان سے جسٹیفیکیشن مانگا کہ آپ اس اصول کو کہیں سے, یونانی سے, سریانی سے, عبرانی سے, بھوٹانی سے, کسی بھی زبان سے آپ ثابت کر دیں. وہ کسی بھی زبان سے اس کو ثابت نہیں کر پائے. واضح رہے کہ یہ قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ زبان کا اصول ہے, اور زبان کے اصول کو ایکسٹرنل سورس سے ہی ثابت کیا جائے گا. انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت کر رہا ہوں. یہ الزام جھوٹ اور بہتان تھا, چونکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت نہیں کیا, بلکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے سچ والا کے خود ساختہ اصول کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اور الحمدللہ ان کے پاس صبح قیامت تک کا ٹائم ہے, وہ یہ ثابت کر دیں کہ مصنف کا مصنف ہونے کے لیے, مانے جانے کے لیے پورے اس کی کتاب میں اس کا 1st پرسن ہونا ضروری ہے. جیسے ہی وہ 3rd پرسن استعمال کرے گا تو وہ مصنف کے نام سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اس کا ٹائم میں صبح قیامت تک ان کو دیتا ہوں. جس دن وہ یہ اصول ثابت کر دیں گے اس دن وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے 1st پرسن کے طور پر خطاب کیا ہے اور کہاں نہیں کیا ہے. لیکن وہ دلیلیں اس وقت دی جائیں گی جب وہ اپنے اصول کو جسٹیفائی کر دیں. تو الحمدللہ آج ساری دنیا نے دیکھا کہ سچوالا جو اپنی عربیت کا
के जाम में इधर स्ट्रीम पे जा रहे हैं, उधर स्ट्रीम पे जा रहे हैं, वो एक बुनियादी तौर पर इबारत नहीं पढ़ पाए और अपनी जहालत का एतराफ़ करके माशाअल्लाह वो जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे सिर्फ जो है 1 मिनट दीजिए, आपकी बात मुकम्मल है। नहीं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। देखें कि मैं तो जाहिल ठहरा, लेकिन आप दोनों मुफ्तियान किराम उलमा इज़ाम जो है ये एक भी आयत नहीं दे सके कि अल्लाह जो है कुरान में मुतकल्लिम नहीं। आपके पास है ही नहीं, पूरी दुनिया के उलमा के पास नहीं है, और आप उसको साबित करने नहीं, देखिए नहीं है आपके पास। आप इस बात का एतराफ़ कर लें कि अल्लाह कुरान में मुतकल्लिम नहीं है, साबित कर, ये आप एतराफ़ कर लें, ये आप एतराफ़ कर लें कि अल्लाह कुरान में मुतकल्लिम नहीं है। नहीं है। आप सिर्फ जो है बाहर से जो बातें कह रहे हैं, साइंस की, मैथमेटिक्स की, इसका ताल्लुक कुरान से आप जोड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह खुद जो है अल्लाह कुरान में मुतकल्लिम नहीं है। अच्छा, ये एक भी दलील नहीं है। नहीं, असल में सचवाला जी इन्होंने ये बीच में एतराफ किया है कि ऐसी कोई आयत नहीं है, वो तो हो गया है, और इन्होंने ये भी एतराफ किया है कलाम करने की बात हो रही है। वो जो उलमा की बात मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं साबित करता कि जो है वो जो 3 आयतें हैं, अल्लाह जो है मूसा से कलाम करना की जो कहानी सुनाई गई है, वो कहानी में मैं आपके एतबार से दलीलें दूं, आप जो चाहेंगे वो दलीलें दूं, कितना झोले में मैं वो भी पेश कर दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह कुरान में मुतकल्लिम नहीं है। जाहिर बात है, वो जो है मोमिनीन का जो है मामला है कि मोमिन सिर्फ मानता है, वो जो है दलील पेश नहीं कर सकता। मोहतरमीन, आप उलमाए किराम हो, हम जाहिलों के सामने एक भी दलील नहीं दे सके, एक भी दलील नहीं दे सके। अच्छा मुफ्ती यासीर साहब, आप दलील को मानते ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा आप सिर्फ भरोसे पे अपनी आलिम की बात मानते हैं, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मान लिया है। आपको मैं एक और दलील दे देता हूँ। दलील क्या, बल्कि मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। सचवाला जी, आप थोड़ी देर पहले ही बोले कि हमें अपने उलमा पे भरोसा है। सचवाला जी बात, हाँ, उनके नकल करने पर भरोसा है, यूं नहीं कि वो कुछ, हाँ, तो नकल के ऊपर तो वो आप दलील देखते ही नहीं हो ना, कहाँ से नकल पर भरोसा है। तकलीद जो है जाहिर बात है, ये तो आपने दलील का जो है कोई सामने मान लिया। दलील की बुनियाद पर नहीं होती तकलीद। तकलीद सिर्फ जो है गले में तौक डाल लेना है। जी जी, आपकी आखिरी बात हो चुकी है, आप लोग कब तक चलेंगे? आपकी आखिरी बात हो चुकी है, हो चुकी है, लोग देख चुके हैं कि आप दोनों उलमा मिलकर एक दो जाहिलों के लिए एक दलील भी नहीं दे सके। ये दुनिया देख चुकी है मोहतरमीन, देख चुकी है ना। अब आप आराम से दुनिया देख चुकी है। हाँ, फैसला लोग करेंगे, जाहिर बात है, मोमिनीन फैसला नहीं करेंगे, जो है जो समझने वाले हैं वो फैसला कर लेंगे। कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, इसमें अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है। चलिए मैं आपका एक झूठ और दिखा देता हूँ चलते चलते, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने ये कहा था कि मेरे चैनल पर आए, मैंने शुरू से उसमें पेमेंट का हिसाब रखा ही नहीं है, उसमें मैंने सारी चीजें शुरू दिन से डिसेबल की हुई हैं। जाहिर बात है, देखें, सुनिए ये बात जो है मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब दूंगा अगर आपको सुनना है। देखें, ये चैनल जो है जब मैं बनाया था, मैंने अपने लोगों से कहा था कि इसमें मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, और ये गवाह है, लोग गवाह हैं कि मुझे 1 रुपया अभी, क्योंकि अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ मेरा चैनल, अब मोनेटाइज भी नहीं हुआ, पता है आपको। और मैंने अपने जिन लोगों को ये चैनल बनाया था उनसे कह दिया था कि जो है लोग गवाह हैं कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे रहने खाने पीने के लिए सब कुछ है। ये काम मैं सिर्फ एक मिशन के तौर पर कर रहा हूँ, मैं लोगों के सामने ये बता रहा हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। आप लोग मानने वाले हैं और मैं जो है मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आपके पास मुझे कहने के लिए कोई एक भी दलील नहीं है। दुनिया देख चुकी है। आप खुदा की जात और सिफात को नहीं, मैं जो है उसका इनकार मैं तो पहले कह चुका हूँ, आपके पास आने से पहले मैं कह चुका हूँ। एक वो कुव्वत तो जो है वो जो ताकत है उसका मैं इनकार नहीं करती, तो मैं पहले कह चुका हूँ, ये कौन सी नई बात है। लेकिन ये अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह जो कुरान का जो है क्रिएटेड अल्लाह है, ये जाहिर बात है वो मेरा उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि ये अल्लाह अरबों का तराशीदा है, इसको अरबों ने तराशा है। जाहिर बात है अरबों ने कुरान को लिखा है, अरबों ने तराशा है, अरबों ने अल्लाह को जो है ये 3rd पर्सन तौर पर पेश किया और हम पर थोपा। जाहिर बात है इसका मेरे को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जाहिर बात लोग समझ चुके हैं, आपके पास दलील नहीं है मोहतरमीन।
एक भी दलील नहीं है आपके पास, एक भी दलील नहीं दे सके। मैं पूछता कुछ हूँ और आप कहते कुछ और हैं। मैं आपकी जलेबियां खा खाकर जो है मुझे अब जो है एक सच वाला ये किस्सा बताएंगे आपके जो है वो आप मदरसे का किस्सा बताएंगे, क्यों छोड़ दिया आपने, पूरा क्यों नहीं किया? जाहिर बात है वहां मदरसे में क्या होता है मुझे पता है, अच्छी तरह से बोलूं क्या नहीं? मदरसों में क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे पता है। मैं बोलूं इस पर जो है लाइव स्ट्रीम पर मदरसों में क्या क्या होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, पता है। मैं बोलूं आप लोग सुनना चाहेंगे? मदरसों में क्या क्या होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप लोग जो है इसमें मुब्तला हैं। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम इस उन हरकतों में अपनी आंखों से देखा हूं। आप लोग मेरी जबान खुलवाना चाहते हैं, मेरी जबान खुलवाना चाहते हैं। मदरसों में क्या होता है, मैंने मदरसा क्यों छोड़ा? मैं बोलूं आप मेरी जबान खुलवाना चाहते हैं। रिपोर्ट आई है कि मैं सारा भांडा फोड़ दूंगा मदरसों के अंदर क्या क्या होता है। लोग दुनिया जो नहीं जानती वो भी जान जाएगी। मदरसों में क्या होता है आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मुझे आप पे यकीन करें ना, मुझे आप पे दया आ रही है, मुझे आप पे दया। सारा भांडा फोड़ दूंगा मैं, मदरसों की बात मत करें। मैं आपके सारे एक भी दलील नहीं दे सकते। दो उलमाए किराम बैठकर एक भी दलील नहीं दे सकते, एक भी दलील नहीं है आपके पास। जितने भी दुख मिले हैं आप अल्लाह को मुतकल्लिम साबित नहीं कर सके, आप कुरान को अल्लाह का कलाम साबित नहीं कर सके, नहीं कर सके। मदरसे में जितने भी दुख आप कहने को तो उलमाए किराम है, मुफ्तियान इस्लाम है, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे सके, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। चले सच वाला जी बड़ी बहुत शुक्रिया आप लोग, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं आपके पास। अदा करते हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट के इसको ऊपर अच्छे से क्लोज करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और जी इसको एक अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती फजल साहब इसको एक अच्छे नोट पे क्लोज करते हैं। ठीक है, डिस्कशन होती रहती है, इसमें हमें यानी गुस्सा होने की या इस तरीके से नहीं साहिल, हम तो हमने सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, आगे भी डिस्कशन होता रहेगा। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं डिबेट करना, टॉक करना, इसी से जो है वो इल्म के दरवाजे खुलते हैं और हमें बिल्कुल समझने आज कितनी चीजें सच वाला जी की क्लियर हो गई और कितनी चीजें जो है हमारे सामने क्लियर हो गई। तो ये और मुफ्ती साहब की भी बहुत चीजें क्लियर हो चुकी है कि बिना दलील बातों को मानते हैं। नहीं, इसी तरह टॉक होती रहेगी, चलती रहेगी, यकीन करके वो बातों को मानते, ये भी क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, ये लोगों को फैसला करने दीजिए और हम इसको क्लोज करते हैं और आगे भी डिस्कशन अलग और दूसरे टॉपिक्स पे भी हम कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में मुफ्ती साहब अगर सचवाला जी के चैनल पे या मेरे चैनल पे आने को अगर आप अग्री होते हैं तो हम फिर से कर सकते हैं कोई दूसरे मौजू पे। हाँ तो ठीक है, आपके चैनल पर तो हम नहीं आएंगे, वो तो हमारी शर्त है। सचवाला के चैनल पर आया जा सकता है इंशाल्लाह कभी। नहीं, आप क्यों नहीं आएंगे? आप क्यों नहीं आएंगे भाई? आप लोगों ने खुद ही एतराफ किया हुआ है। कोहराम ने कहा था ना कि आपका चैनल वो है ब्रॉथल। नहीं, आपने कहा था पहले, आपने कहा था, आपने एतराफ कर लिया था ना। यानी आप जो है ब्रॉथल में नहीं जाते, लेकिन वहां से गैर जरूरी हो जाएंगी ना। भाई देखें आप जो है अपनी बात को, क्योंकि हम जो है कोई अच्छी बात पर जो है हम अपनी बात को क्लोज करते हैं। कोई अच्छी जो है ठीक है, ये जो है जी हाँ जो है हम अच्छी बात पर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने हमें इज्जत बख्शी, आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाए। मैं इस बात का कायल हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत जरी हैं और जुर्रत के साथ अपनी बात रखते हैं और किसी चीज़ में आप यानी लचीलापन नहीं दिखाते। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो मोहब्बत इसलिए है कि आप में कुछ खुदादाद सलाहियतें हैं। और मेरी यानी ये मोहब्बत की दलील है आपसे कि मैं ये दुआ मांगता हूँ पब्लिक के सामने कि मैं जिस चीज़ को ये समझता हूँ कि हिदायत यानी नजात जिस चीज़ में मुज़मर है, मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और आपकी भी नजात मुकम्मल हो। आप भी उसी तरीके से दुनिया और आखिरत की कामरानियाँ लें जिस तरीके से बहुत से दुनिया के अंदर मुसलमान दुनिया और आखिरत की कामरानियों की तवक्को किए हुए हैं और उस ईमान के साथ जी रहे हैं। तो ये हमारे मोहब्बत की दलील है कि हम आपकी हिदायत के लिए और इसी तरीके से आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जी मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है अच्छे इस वक्त हमें जो है लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग। देखिए आप हजरात, जाहिर बात है, देखिए मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासिर नदीम साहब
میرے شروع دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے الفاظ کیا رہے ہیں آپ کے بارے میں، اگرچہ کہ آپ میری مخالفت کرتے رہے، لیکن میں آپ کے لیے کوئی ایک بھی لفظ، آپ چونکہ جو ہے ساری دنیا گواہ ہے، میں ایک بھی لفظ اخلاق کے دائرے کے باہر نہیں کہا. کیا میں یہ بات کہی نہیں کہی؟ بتائیے. سنو آپ، ایک بھی لفظ میں نے جو ہے ایک بھی لفظ میں جو ہے میں اخلاق کے دائرے کے باہر نہیں کہا. میں ہمیشہ ظاہر بات ہے. اچھا دیکھیے، اچھا اور ایک بات یہ ہے کہ میں اس وقت 58 ایئرس کا ہوں، تو میرے گھر والے، میرے والد محترم ہو یا میری 5 بہنیں، میرے 5 بھائی، میری بیوی، میرے بچے، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا باپ ہوں، اچھا بیٹا ہوں، اچھا شوہر ہوں، اچھا بھائی ہوں. یہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں. ان سب کا بھی ٹھیک ہے، مجھے اسلام میں نقص نظر آیا، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد ان لوگوں کا جو رویہ ہے میرے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ میں اس جو ہے اسٹیم کے حوالے سے میں ان تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی وہ لوگ اگر میرے ساتھ محبت اور اپنائیت کا رویہ رکھتے تو میں شاید اس حد تک نہیں جاتا. جتنا کچھ میں نے دیکھا قرآن کو جو ہے، جتنا میں نے غور کیا، اس میں تشدد ہے. ظاہر بات ہے تشدد کے جواب پر جو ہے مجھے اگر یہ لوگ جو ہے رحمت کا رویہ میرے ساتھ رکھتے، ظاہر بات ہے میں کم سے کم اس کے قریب آیا ہوتا. لیکن ان لوگوں کا رویہ، اچھا صرف یہی لوگ نہیں، جن لوگوں کے جو ہے گھر میں مجھ جیسے لوگ کچھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایسا ہی رویہ ہوتا. میرا اپنا چھوٹا بھائی، اس کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے. میرے 2 دوست ہیں، انہوں نے بھی جو اسلام کو چھوڑا تو ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں یہ رویہ جو مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے، ارے بھائی کم سے کم آپ جو ہے، یعنی میری جو خوبیاں ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی میری خوبیوں کو اعتراف کیا ہے، یقیناً میرے والد محترم کے ساتھ میرا وہی رویہ ہے. میری وائف ہے، 28 سال میں نے اپنی وائف کے ساتھ گزارے ہیں. بھائی میرے یہ ساری خوبیاں، ان سب کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر میں صرف کیونکہ جو ہے مطلب میں اس بات کو نہیں مانتا، اس طرح سے ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے. یہ اس بات پر آپ کچھ کہیے، ان لوگوں کو بتائیے. آپ بتائیے. آپ کے دکھ کا اور آپ کی اس غم کا مجھے احساس ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس سے بہتر صورت یہ ہوتی کہ یعنی گھر والے مثلا کوشش کرتے کہ دونوں ایک ہی، یعنی آپ اور وہ ایک ہی پیج پر رہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بجائے اس کے کہ بائیکاٹ کیا جاتا، کسی شخص ثالث کو، تھرڈ میڈیٹر کو انوالو کیا جاتا معاملات کو سلجھانے کے لیے، زیادہ بہتر یہ تھا. لیکن بہرحال مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک ٹراما ہے اور ٹریجڈی ہے. یہ ٹریجڈی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں آپ کے غم میں شریک ہوں. آج آپ بہرحال ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اس کے لیے بہت بہت دل سے میں شکر گزار ہوں، اور آپ کے لیے اور ساحل کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو ہوں. پھر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ مجھے اپنے سائٹ پر پائیں گے. آپ کبھی بھی مجھ سے براہ راست گفتگو کرنا چاہیں، کسی بھی وقت آپ مجھے فون کر سکتے ہیں. آپ کو مجھ سے قطعاً یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے خوف کھائیں یا پریشان ہوں. میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں، آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں. میں انشاءاللہ کبھی لکھنؤ آیا تو آپ سے بات کروں گا، ملاقات کروں گا. لکھنؤ کا لفظ اس لیے بولا کہ آپ کا لہجہ لکھنوی ہے، تو شاید آپ اس ایریے میں رہتے ہوں گے. تو میری تو خواہش ہے کہ آپ سے جو ہے ان پرسن ملاقات ہو. کبھی آپ مجھے فون کرنا چاہیں، مجھے ای میل کر دیجیے، میں اپنا نمبر آپ کو دوں گا، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا ایک مرتبہ برج قائم ہو گیا تو انشاءاللہ یہ رابطے رہیں گے. بہرحال آج اب لوگوں کو اب سو جانا چاہیے، کافی تاخیر جی ہو گئی. بالکل. لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب میرے کو، ساحل صاحب میری طرف سے اگر کوئی بات ہو تو میں معافی چاہوں گا. اور آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو گئی، کبھی 4000 5000 نہیں، ماشاءاللہ 5000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. یہ شکایت بھی آپ کی دور ہو گئی ہے الحمدللہ. آپ کے چینل پر بھی کچھ ہوں گے. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر.